टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो मुल्क मईशत में आगे बढ़ेगा। कमर्शियल बैंक के जुर्मानों से एक्सपोर्टर्स परेशान, मुश्किलात में इजाफा। मुकर्ररा तारीख में रकम की अदायगी न होने पर एक्सपोर्टर को ही जुर्माने होंगे। 30 दिन ताखीर पर 3%, 31 से 60 दिन ताखीर पर 6%, 61 से जायद दिन पर 9% जुर्माना देना होगा। फैसलाबाद शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 70 करोड़ भी काम न आए। सड़कों की बहाली के लिए फंड तो जारी हुए पर काम न हो सका। अरसदराज से सड़कों की बहाली इल्तवा का शिकार। CC1 गुज्जर बस्ती ता मॉडल टाउन में रोड सेक्टर के मंसूबे भी अधूरे। बेशतर रोड्स के प्रोजेक्ट में गफलत बढ़ती जाने लगी। हाईवे हुकाम की दिलचस्पी से शहरी अजियत का शिकार। जंग शहर की खूबसूरती में फेस्को की सुस्ती आड़े आ गई। तरक्याती मंसूबे अल्तवा का शिकार। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की इमरजेंसी की तामीर और भक्कर रोड पर कारपेट का काम भी रुक गया। डिप्टी कमिश्नर ने बिजली के पोल हटाने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। कहते हैं काम शुरू न हुआ तो निगरान वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिखेंगे। तरक्याती स्कीमों के ठेकों के लिए टेंडरिंग का आगाज। 5 करोड़ से जायद फंड्स के ठेके ऑनलाइन दिए जाएंगे। रिश्वत और सिफारिशी कल्चर के खात्मा होगा। टेंडरिंग प्रोसेस PTIB पोर्टल पर होगा। रहनुमाई के लिए कॉल सेंटर भी कायम। महकमा बिल्डिंग्स और हाईवेज में टेंडरिंग सिस्टम नाफिज कर दिया गया। फैसलाबाद में हजारों मकानात 16 साल बाद भी रेगुलाइज न हो सके। फाटा और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मरासले भी बेसूद निकले। बटाला कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी, गुलाम मोहम्मद आबाद और D टाइप कॉलोनी रेगुलाइज न हो सकी। फैसलाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमर्शियल इमारतों और प्लाजों से फीस वसूल न कर सका। बिल्डिंग इंस्पेक्टर न होने से फीस जमा करने में मुश्किलात। फैसलाबाद शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। शहरियों को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कमिश्नर मुतहरिक। 4 रुकनी कमेटी तश्कील। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए तजावीज मांग ली। सेल्स टैक्स चोरों के खिलाफ FBR मुतहरिक। घी और कुकिंग ऑयल के कारोबार से वाबस्ता 250 से जायद गैर रजिस्टर्ड अफराद का सुराग लगा लिया गया। सेल्स टैक्स चोरी का तखमीना लगाने के लिए तहकीकात जारी। फैसलाबाद डिवीजन में बरामदात से हासिल होने वाले इनकम टैक्स में रवा माली साल के दौरान 26% इजाफा। गुज़िश्ता एक माह के दौरान एक्सपोर्ट से इनकम टैक्स वसूलियां 22% इजाफे के साथ 54 करोड़ 90 लाख रुपए होगी। यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा लेना जुए शेर लाने के मुतरातिफ बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की खरीदारी के लिए ख्वातीन का रश। कहती हैं लाइनों में खड़ी रहती हैं मगर जब बारी आती है तो आटा ही खत्म हो जाता है। हुकूमती ऐलान के बावजूद डेली मुलाजमीन की उजरत में इजाफा न हो सका। वासा CBA यूनियन ने हुकाम को 5 रोज का अल्टीमेटम दे दिया। चेयरमैन CBA यूनियन वासा कहते हैं वासा लाहौर समेत PHA और FTA में माहाना 32,000 कर दी गई है, जबकि वासा फैसलाबाद में अमल दरामद नहीं किया जा रहा। महंगाई के बढ़ते वार का हर सेक्टर शिकार। लकड़ी की मुख्तलिफ अक़साम की कीमतों में 300 से 500 रुपए फी फुट तक महंगी। टिम्बर और आयरन मार्केट के ताजर लकड़ी की कीमतों में इजाफे से परेशान। कहते हैं कारोबार मुतासर हो रहे हैं। मकामी सियासी रहनुमा की रिहाई पर खुशियां मनाने वाला कांस्टेबल नौकरी से बर्खास्त। कांस्टेबल फैजान को डिसिप्लिन की बरअक्स सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर CPO के हुक्म पर बर्खास्त कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज और रुकन कौमी असेंबली नवाब शेर शेर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। एयरलाइंस इंतजामिया की जानिब से माजूर मुसाफिरों से व्हील चेयर सर्विसेज के पैसे लेने का मामला। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का नोटिस। माजूर मुसाफिरों को व्हील चेयर सर्विस मुफ्त फराहम करने की हिदायत।
بینکنگ فراڈ اور منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کے خلاف تحقیقات، خواتین سمیت 104 افراد کے اثاثہ جات منجمد کرنے کے احکامات جاری۔ ایف آئی اے نے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اور کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز سے جائیدادوں کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ جھنگ میں بجلی بلوں کے نادہندگان کے خلاف کارروائیاں، فیسکو نے میونسپل کمیٹی کے دفاتر کے کنیکشن منقطع کر دیے۔ ایکسین فیسکو مدثر شیخ نے بتایا کہ میونسپل کمیٹی 1 کروڑ 80 لاکھ کی نادہندہ ہے۔ جھنگ میں میگا سپورٹس میلے کی تیاریاں، ماہ جون میں منعقد ہونے والے سپورٹس میلے کے لیے 1 کروڑ سے زائد کے فنڈز مختص۔ سپورٹس میلے میں پاکستان بھر سے مختلف سپورٹس کلبز اور مایہ ناز کھلاڑیوں کو مدعو کیا جائے گا۔ ماہی ہیر اسٹیڈیم اور جمیل شہید پارک سمیت دیگر مقامات پر فلڈ لائٹ سمیت دیگر ضروری سہولیات کی تنصیبات ممکن کی جائیں گی۔ ایئر لائنز انتظامیہ کی جانب سے معذور مسافروں سے ویل چیئر سروسز کے پیسے لینے کا معاملہ، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا نوٹس، معذور مسافروں کو ویل چیئر سروس مفت فراہم کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد مسلم لیگ نون کی جانب سے یوم تکبیر بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ، لیگی رہنما ڈاکٹر منور فیاض کے ڈیرے پر میٹنگ کا انعقاد، سابق یو سی چیئرمینوں کی شرکت، تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول برائے نابینا مدینہ ٹاؤن فیصل آباد میں پرنسپل ندیم انجم کی تعیناتی۔ ایپکا اسپیشل ایجوکیشن ونگ نے ڈویژنل صدر رانا عابد علی کی قیادت میں پرنسپل سے ملاقات کی اور انہیں ادارے کے تعمیر و ترقی کے لیے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتین شورکوٹ میں انسداد منشیات پر سیمینار، اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ نیاز احمد مغل کی شرکت، پرنسپل شازیہ گوندل کا کہنا تھا کہ سیمینار کا مقصد طالبات کو انسداد منشیات آگاہی فراہم کرنا ہے۔ منشیات کسی بھی معاشرے کے لیے ناسور ہیں۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ کا گرین سرکل فارمز کا دورہ، طلباء و طالبات کو کچن گارڈننگ بارے آگاہی دی گئی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا 2.5 کنال پر کچن گارڈن بنانے کے عزم کا اظہار۔ اور جھنگ کے ننھے بچے ہیٹ سجانے میں ماہر، موسم گرما کی مناسبت سے پین اسکول کے بچوں کی مابین ہیٹ سجانے کے مقابلے، تقریب میں یونیورسٹی آف جھنگ سے پروفیسر نور العین کی خصوصی شرکت، ننھے بچوں نے ہیٹ اور پی کیپس پہن کر کیٹ واک کی، بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے والی بچوں میں نقد انعامات اور سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔